أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bari malu ala ma batu mina mola ala ma fayi mina mola ma fulelu ala la hinala ala ko sabati labango nyuma ala di moma ala labango ju ala mo tanga labango jiyama madi mawo momo mimbekela kafo mo ne alu mo hangi bla wati lo mo na alu ya wati to min tunu mutu dunya temino mo na alu we bale siama ke bale mute bale benda wule donc wati we se adama de maka fo mo wuri wuti kamo prepare ke mo wati naka mo is a time coming ka fo mo na mo kete mo ko nde bodam nateri so madi malu moto nyo hangi blala mo balo ko mu bende inshallah taala moto mo jela dana wati siama asiama lo ala subhanahu wa taala le masami hinala adama dina alile masami hinala alile masami jafala a joma donc inshallah taala mo na lokuma tamide kabi woli birthday celebration alhamdulillah ala welo ni no ya mo na alunye bi mo bisika ko access ke ako damina ni nyami majasa ale fini le mimo ala dinalo ou bien e ko le mona alu bisika ke donc mo o ko du mafele bi inshallah taala wole birthday damina ni nyami ma before sayna isaya dina fanga solo wati mina mo wute pegen mo dina tete mo la wute atodi aya birthday celebrate la nyami ma wole alu jita male ko damala kan gbelene ten nala muma ya birthday we sina damala kan gbelen we nala atima donc aya ka di wuto ay family bela den ay mo invite ke kan na wuti ya birthday lo donc wuto ay atila mini awatila mini na ay party biri ba ke so sanda ya mu kete ni we no mu kete party mino ni we ko we ke as a protection ka atila kana ka bɔ min de bolo ka bɔ damala ka gbɛlɛn bolo so wo party ba wule ti kilo to de mo weke nala ay na gifle awe na gifle wuto aya datima mo na ludo kala ka fo alhamdulillah wote nu ya dinalo nu te party kela nu te dona birthday party lo kama solo mi de fe kama solo adam nan mo mula wuna kela as a protection Allah subhanahu wa ta'ala wudo awaji anula kurana kono suratu Maharij ahaya sawanala Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala mona alunye kwa ibla fingo femina jini kala na aluma wala alquran nale ay kana na fingbeleta ay kana fingbeleta nya ale alate ay alata as your protection mo alata mo kanana fingbeta as ally ka mo ko se me fingbelela me nuna alu ya famu ya do ya nimbali ala wo fo suratu Maharij kono haya sawana donc madimao iwa mafena Greek wuta wati fanante wuta kadi ate atori cake ngato mila dana ngato ranke nete so ngato ranke ni we ate wuli talakata ale aya tempo aya jubbatu yalo aya bomite bulu tempo aya jubbatu yalo so aya kadi wulotu komi ate taladil ata alami mawutole tedede Artemis we ata for maleko Artemis wo call it the god of the moon, the goddess of the moon aya kalota damasa so aya kadi wutu ka busi la mene wula so busi mete men ka ngato wula mene o kalo misiri ya nyamima donc abe tala wutu den mene yami wula donc ko wekete signal parce que ata fa kwa ya ala isanima the god of the moons kalo donc mene yami bote wutu busi wula wutu wole kete aya ala signal kela kafo kwa ye aka ka do woni semu kala wutu wo bete jella mene ya wula wutu wuta miliarete wute ata batu kala wo nyalema birthday cake ali cake damna nyama wudu lewe de iwe German mafrena Allemagne mo jamana mini ay ma Allemagne wuta kadi ate busi blala telema awe busi blala tema ata fa wutu wo busi wule ma ko keneyata the light of the light keneya ya atodi keneya ya meneya keneya
donc aya fatinye ko iwe ke i salen wishke mi ke la bi iwe salen wishke la den ya fo miliami we kila iwo fo donc i busi fe ka busi la sa ni ka busi be fe kala sa donc wutu o kolole we ka fo ko ikete success solo na wes good news le wuma mo na lu te good news we nyina mo na lu we are not believe in those things so wu take la aya birthday celebration una damna nyamma wu le buyewe the European ta iwa mafena kotono you can go on internet and check for some of those things European ta wuta kali whether magbe yani bani tekela so whether we nyatika suma bawutu enala seneke ko ni kusi amonte gbe parce que nene fangale walande folo wate wulo nene fangale walante so mo sema doute to la lo nene bulo so doute eno wute sovakela so momu na sovakela uto aya kadi wulo uto aita kata aya birthday celebrate kwa we nature alaya danin films sumaya o finfe kuma gbe yana adama dema kwa le wuwe kele kwa we ngenye donc aita aya birthday celebrate so mona lu alhamdulillah ala ka dina dinuna aloma dinami senyani so mona lu do blala momi de ko wole chilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam mona lu mai hadisi kiri na ka foko chilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam na a birthday celebrate la hadisi krinte ino mikita fo ka fo chila na birthday celebrate la ubi ade muso wu ya birthday celebrate la momma we ala subhanahu wa ta'ala ka ko mona alu bla wole ko so iwa mafena suratu al-imran kono haya bisaba nikele ala subhanaka wa qul in kuntum tuhibuna allaha fattabihuni wa yumbibikum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ala subhana ta'ala ko chila ko yafu anyena ko nyaka fo kwa ala kanu kwa ay blango awe blalango ala ketay kanna ala ketay jurumu makofula ala le masale me adamade alale masami adamade jurumu makafula alale masami hinala alale jurumu makafu masala alale hina masale anudo makomi chilala nukete woko kaladi puluka no blala koko mo makomi chilaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anifa an asabao hadisi teyeno kafo chila ya sebao ana ay birthday celebrate la chila ya sebao wu dikrinte yino hadisu krinte yino kafo wu na aya birthday celebrate la wu tite yino so wu le do te yino ala subhanahu wa ta'ala wu le to la dunia kono ala subhanahu wa ta'ala ka aljine di wuma ka to dunia kono ka aljine di wuma kama so mi nefe wu na dina kanuna nyami ma personality mi te wula wu te dinale wu ya hami bete alikemalele dunia tite wu ya hamile wu na amina alikemalela ka alikemake aya hamile so nyamo makomi e wula donc mona alu mo pour ka mona alu kete wo ko kela donc madi malu nyamo kaye kole kamo simbalo wo bebe nuna aluma parce que mona alu ya long ka fo nuna alu sans we bola nuna alu ya dunia tela nuna alu bisika wo kolo e nyami ma insela we feti nuna alu nature kelela nuna alu bisika e nyami ma wole mona alu ya wate we sikata mo konde boma moi wate we se kata moi damana me wote ka fo moi ta mo foto ta birthday ki maka o foto ta ka wala jele ko we are reach another year mo we sangbe solo il lebe se ka kalkimi de bo ala lo ni nyuma di moma il lebe se ka kalkimi de bo sankine we se il le kiti da masai na wate mino il le wa kulukun atihu yawmal qiyamah farda ala subhanaka wa kullukum atihi yawmal qiyamah fada I aluketa lomina ilekta tu lola ala nyakolo kengere wo lon wese ilebulu yake amata wese itatu lala tu munkolo iboti yadi mayawu bulu iboti idiana mu bulu kikiri ntakati la wolalo kikiri ntakati la tu munkolo yino ki diana ko betu yino ya finfete nyina ko betu ko ile walo wo wate wese sansa adidu lebo adama den sila nyasa bisa wale sebe ni bulu nyasa mo ni kono yo okay ile tato birthday we celebrate la den sa nkene bulu yata wate wese adulo nya kalodana ni bulu ile ata wate wese ila konde bo wate nu na alubisi kai wo nyale ma parce que we are getting closer to mo ketele dunia blala we mo ata wate wese mo konde bo wate wese insela mo na aluta kata mo de maya uta kata ale restem room la kata domnuke ka wo photo ta ka wo blaeno made malu mo badi maslamale bi slama si amale bi wuti domni solona hali mu bulu solo wuti wodona ai trebe bana kongola nyami ma aha
il est à wala wutu wrestling na kata domine fion photo ta ka bla social media la e ba de mawdo Congo yino ici nyon yo Congolo ba de malu ina meke wo boy wule kata wala tinya birthday celebration ite woke balele ka wo di mouvement wo don ko sa wo balaye ki ilenye ba il est à to la kata oke innovation ele parce que koko islama ya nyama koko kokula kula islama ya lo nyala madia wo ma wo beta to jahannama wo beta to talelo il est de tato ko le célébrer là il est ko yeta to ya birthday célébrer là il est que tu fini tu il y a ta de boulot mu que tu ou ta la hanfo kata si alikemalo na parce que wo ta da de ma wo ta da de uma asi amalo condition tena na bena di numa nyama fenzolo ko alu kata ya birthday célébrer là de i wato balelo i we dunu le la akuma i manga ka dunu mi la akuma nuna alu mo fauma mo bla dunu lo ama dunu wodi nuna aluma mo be wulini mo birthday kilin tite célébrer là lukono mo dikiri ma mo birthday ye célébrer ka lukono pour que mo na lukete mo ya birthday célébrer là mo dimu ya birthday célébrer là mo ma komi mo bala mo la amote mo mi ale kiamama amote mo mi loma ala subhanahu wa ta'ala ka suratul maharij kono haya lulu na ala subhanahu kare yoma kana mikodarua yoma kana makidarua kamisina alfa sana kolomi we sayi wacheme lulu 500,000 years long wo lona wo lomne sayin wache me lolo lo mo na alubese ka sian wo lona nye baba mo na alubese ka ke sawalele ko mo we sigbe soron mo na alu ya birthday la Allah subhanahu wa ta'ala nyire ka kala ka foku yitunyon le please kala yallo Allah subhanahu wa ta'ala ale sula kelen kono e wa mafelena hayatana Allah subhanahu wa ta'ala kadi wala yasalu hamimul hamima tinyote nana nyon huna fala wolo ala subhanahu ta'ala fane ka wosulu ango fate nuna alo effet kala hayata na kata si hayata nani nala wala yasalu hamimu la hamima yubasalunahu yawaddu almujrimuna law yaftari min azabu yawma izbi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati lati tuwi wa ma fil ardi jami'an summa yunjid ala subhanahu ta'ala wajja nuna la ko lona ko criminal muta dana ala nye mota artisan ala nye wulon subhanallah mademalu jasa ile bese ki lobby tai bonkono idima ya bonkono idin maka jeni bonkono ile lone ki nyadwa ala ile kete state minelo tawe bombina imuso ni dembe bonkono ay kulela itole ya kumakana ay kulela ile do tise wu bola tawo bolo ino itise foi kala nyaya la ay jinina ile kete state wolodi me wolon alkamalo ku perni kawudi alama ko alay wu jeni ta kono kuske ile kisinyamima subhanallah imus iden kule pese ka wudi alama ko alay wu ke ronsone alay wu bla ta kono ile dien wu ya ta kono tama imuso fana ni wu be jahannama kono idien won parce ile be jahannama i juso be sanse ibadema kotun idien kotun ko wedo jahannama kono ani momu na place di ma ibadema wu ya near kingdom mu na place di ma mu ni ijwala ku ile dien kotun ko wu yedo jahannama kono ku ile kisi ko dunia mume bebe ile be dia ko dunia mume mo ye dunia lo kwai wu be bla jahannama kono ile kisi subhanallah telema ile we jahannama yi yes ho ma we start yal life mume be we nakasanze ijuso mume be nakasanze mo na alu be se ka hami wo lone le baba mo na alu be se ka hami ka ko gbele bla mo adina lo amote hami amote sia ala nya mo la ja amomo jelada lombe amomo jelada nale mo be filale mo bete fidile lo mo bete si ajuleka adama dem be subhanallah be filale mais mo mi de ofisani mo munna ay filila aki koseko kata alama aka mistake afana ki koseko donc ko mala janya fana nte made malu donc nde wo ko male tula alubulo nyamo kaye ko bevde ko yi kamo simbalo amoka nana dunun la mo diun kuma amo fana ni yaye kafo mo kitibo wate wese mo na lu mo simbalo amo mo ko akoyi kole kamo simbalo donc ala noya ne bunye ala noya alu bunye amo yi amo kana dunun la mo diun kuma atenata ala dunu mini amo na lu kanana ko ke mote tono solo na ko mino amo balemini ala please kala parce que ala na wole fola na we fa chira ko nyika kafo ala dianie blango ala be hinila ala be julumu makafo ala le masale me julumu kafo la ala do ka ko mo bla chila ko nya mo ma chila yakela nya mo ma asiba wu yakela madema wu amo mo boloko amo mo simbo wulo amo mo simbolo amo kana yekule
ko mi ye dinalo ama dina ya kote mona hina momula dina tite mula mute jobatula donc ala do kako mo kana na blawuko mo kana na mo gbeta ala bufan ka kwawe konya awe din awe damasa gbele so mi we din na gbele je alula donc mo na lu damasa gbele te mo bo damasa kelemi mo bo wole alale donc on de wole tola bo wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera donc on be wota e bulo assalamu alaikum wa rahmatullah